सूरज लपेट लिया जाएगा और तारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब बहाने वाली ऊंटियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब जिस्म को रूहों से मिलाया जाएगा और जब उस बच्ची को लाया जाएगा जिसको जिंदा दफन किया गया हो और जब आमालों के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी और जब जहन्नम दुखाई जाएगी और जब जन्नत को सामने लाया जाएगा। ये हमने कुरान मजीद की सूरत तकवीर के मुताबिक क़यामत का नक्शा खींचा है। आज हम इस वीडियो में क़यामत के खौफनाक मंजर को तफसील से खींचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दिन मैं मरूंगा, एक दिन आप मरेंगे, जुमे का दिन होगा। ऐसे ही सूरज निकलेगा जैसे आज निकला था। रात रुखसत हुई होगी और कहेगी मैं कल आऊंगी। दिन निकलने के लिए तैयारियां कर रहा होगा कि मैं निकलूं। परिंदे अपने घोंसलों से निकलने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। कौवे अपनी खुराक लाने के लिए अपने घोंसलों से निकलने की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि कौवे सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं और कुत्ते बिल्लियां सुबह सुबह अंगड़ाइयां लेती हुई गलियों में फिर रही होंगी और परिंदे अपने परों को हिलाकर उड़ रहे होंगे और सुबह सुबह मजदूरों की दौड़ लग रही होगी, रेडी वालों की दौड़ लग रही होगी, मंडी वालों की दौड़ लग रही होगी। मालदार अभी सोए हुए हैं कि जब 10 बजे उठेंगे तो फिर नाश्ते का सोचेंगे और दफ्तरों में झाड़ू दिया जा रहा होगा और कोई किसान खेतों में हल चला रहा होगा और कोई पानी का रास्ता बनाने के लिए कस्सी को ऊपर ले जाकर मारने के लिए तैयार कर रहा होगा। कहीं माँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए रोटी बना रही होगी, कहीं माँ मक्खन के पेड़े को बर्तन से निकाल रही होगी, कहीं औरत दूध को गर्म करने के लिए आग इकट्ठी कर रही होगी, कहीं जाने की तैयारियां हो रही होंगी, कहीं दुल्हा और दुल्हन के निकाह के लिए तैयारियां चल रही होंगी। इसी सुबह छोटे बड़े ग्रेड वाले दफ्तरों को जा रहे होंगे और कहीं बड़े बड़े मालदार अपने पैसों का हिसाब करने के लिए तैयार हो रहे होंगे कि मेरे पास कितना माल है और कितना नहीं और कितना होना चाहिए। और माँ एक लुकमा तोड़कर अपने बेटे को खिलाने के लिए हाथ उठा रही होगी। फिर एक आवाज आएगी और वो आवाज लुकमा मुंह में जाने से पहले, परिंदों के पर मारने के दौरान और कस्सी का जमीन को चीरने से पहले, मालदार का अपने माल का हिसाब करने से पहले और बहुत भयानक आवाज आएगी। इस आवाज से माँ का लुकमा माँ के हाथ से इधर गिर पड़ेगा और बच्चा दूसरी साइड पर गिर पड़ेगा और परिंदे ऊपर उड़ने की बजाय नीचे गिरेंगे और कस्सी इधर गिरेगी और पानी उधर जाएगा, पेड़ा इधर गिरेगा और औरत उधर गिरेगी। किसान का हल वहां पर रुक जाएगा और किसान की भी हरकत बंद हो जाएगी और जमींदार मुट्ठी में बीज बखेरेगा, वो आगे जाने की बजाय वहां ही रह जाएगा। जमींदार की भी सांसें रुक जाएंगी और उस वक्त मौत का पंजा जिंदगी की गर्दन पर होगा। उस वक्त परिंदों की मौत, इंसानों की मौत और जानवरों की मौत, बल्कि हर सांस लेने वाले जानदार की मौत वाक़या हो जाएगी और पूरी जमीन पर मौत अपने पंजे फैला देगी। इस वक्त कारोबार खुले होंगे मगर चलाने वाला कोई नहीं होगा। दुकानें खुली होंगी मगर चलाने वाला कोई नहीं होगा। फैक्ट्रियां खुली होंगी मगर मशीनों का पहिया घुमाने वाला कोई नहीं होगा। जुबानें गूंग हो जाएंगी, आंखें बेनूर हो जाएंगी, जमीन थरथराहट में होगी और सारे पहाड़ लर्ज के रेजा रेजा हो गए होंगे और रेत बन जाएंगे। और जब वो बहुत बड़ा धमाका होगा तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और उसको दूध पिलाते हुए फेंक देगी और चीखेगी कि मुझे बचाओ, और बादशाह भागेगा कि मुझे बचाओ, फौजें भागेंगी कि मुझे बचाओ, ये पहरेदार कहेंगे हमें बचाओ। और एक धमाका होगा और ये सारा हुस्न जमाल माजी के अफसाने बन जाएंगे और वो फैक्ट्रियों के पहिए रेजा रेजा हो जाएंगे। और जब हर चीज खत्म हो जाएगी तो फिर इब्लीस की बारी आएगी, क्योंकि आज उसको अभी इस दुनिया से खत्म करना है। और जब इजराइल अलैहिस्सलाम इसकी रूह निकालने के लिए इसके करीब जाएंगे तो वो जमीन की एक साइड से जमीन में गोता लगाएगा और दूसरी साइड से निकल पड़ेगा। और जब देखेगा तो वहां भी इजराइल अलैहिस्सलाम होंगे। फिर उस साइड से गोता लगाएगा तो तीसरी साइड से निकलेगा और फिर सामने देखेंगे कि सामने
اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور وہ پھر غوطہ لگائے گا اور زمین کی چوتھی سائڈ سے نکلے گا اور پھر سامنے دیکھیں گے، پھر سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور وہ اسرائیل علیہ السلام سے سوال کہے گا کہ مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ اور پھر اسرائیل فرمائیں گے کہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں تو ساری زندگی انسان سے برے اعمال کرا کر جہنم میں دھکا دیتا رہا۔ اور پھر اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے بدبخت، آج تیری باری ہے۔ اور پھر پہلا آسمان مر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اور پھر ساتواں آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اور وہ فرشتے جو کبھی مرنے والے نہیں تھے وہ بھی مر جائیں گے۔ اور پھر میرے پیارے اللہ پاک فرمائیں گے کوئی ہے دنیا میں؟ پھر بڑے چار فرشتے اور اللہ پاک کا عرش کے فرشتے عرض کریں گے کہ ہم رہ گئے ہیں، اور اللہ پاک ان کو بھی مرنے کا حکم دے دیں گے، اور اللہ پاک کا عرش عرض کرے گا کہ یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو بچا لیجئے، پر اللہ پاک فرمائیں گے کہ خاموش ہو جا، آج میرے عرش کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے عرش کے فرشتوں کو بھی مار دو، اور پھر اللہ پاک کا عرش خود بخود کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب دنیا میں کون رہ گیا ہے؟ اور اسرائیل عرض کریں گے یا اللہ ہم رہ گئے ہیں، اور پھر اللہ پاک حکم دیں گے کہ اسرافیل کو بھی مار دو، اور پھر اسرائیل علیہ السلام اسرافیل کو بھی مار دیں گے، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب کون رہ گیا ہے دنیا میں؟ پھر اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میں رہ گیا ہوں، اور اسرائیل بہت ڈر جائے گا اور سوچے گا کہ اب میری باری ہے، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو بھی مر جا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام اتنی اونچی چیخ مارے گا کہ ہر چیز پرجا پرجا ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، اور 3 بار فرمانے کے بعد اللہ پاک زمین کو 3 بار جھٹکا دیں گے اور فرمائیں گے کہ میں ہوں زمین کا بادشاہ، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے؟ کہاں ہیں جو دنیا میں غرور کرتے تھے؟ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں ہی ہوں دنیا کا بادشاہ، میرے سوا کوئی بھی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، اور فرمائیں گے کہ میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اور میں نے ہی دنیا کو ختم کیا ہے، اور میں ہی دنیا کو دوبارہ زندہ فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دن کی تیاری کرو جب ہم قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تیاری کرو جب ماں باپ کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے، بیوی کہے گی میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور خاوند اپنے بیوی سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اور بھائی کہے گا کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوست کہیں گے کہ ہم کبھی دنیا میں ملے ہی نہیں تھے۔ اور اس دن ہر شخص اپنے آپ میں گم ہوگا، اور وہاں ڈگریاں نہیں بلکہ اعمال کام آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔